Senhor, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos por estar, ó Deus, nos permitindo, Pai, nos reunir em Teu nome. Só o Teu Espírito Amém. poderia nos trazer aqui, Pai, só o Teu Espírito poderia estar nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo e de tudo quanto cometemos, Pai, que é Amém, fruto Senhor. do nosso desvio de caminhar contigo. Mas reconhecemos o único Deus verdadeiro, Criador de todo o universo, aquele que tem em tuas mãos tudo, Pai. Aquele que nunca perde o controle e que, de uma maneira extraordinária e sem merecimento algum da nossa parte, Pai. Amém, O Jesus. Senhor estendeu as tuas mãos, nos resgatou da perdição, Pai, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, sem, Amém, Pai, Jesus. sem merecermos nada. É, Meu Senhor, que nosso coração se encha de gratidão e todos os nossos movimentos, ó Pai, sejam por gratidão a Ti, Senhor, Amém, por nos dar Jesus. nova vida e poder, ó Pai, acessar o Teu coração, alçar a Amém, nossa Jesus. voz e saber que o Senhor está ouvindo, saber que o Senhor está presente sempre e o Teu Espírito conosco. Meu Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, declaramos que não há outro Deus além de Ti. Não há outra Amém, rocha Senhor. além do Senhor. Não há nenhum outro Amém. lugar, ó Pai, que nós poderíamos estar melhor que esse, na Tua Obrigado, presença. Senhor. O Senhor nos propôs isso. O Senhor nos deu graciosamente isso. Por Aleluia. isso, Senhor, é Teu este lugar, Pai. Assenta-te, Senhor, no trono que é Amém, Teu, Senhor. Que sejamos, ó Pai, reverentes a Ti. Que sejamos, ó Pai, atentos a Ti. Os nossos ouvidos se abrem para ouvir-te somente, como Maria fez, Senhor, aos teus Amém, pés, Jesus. ouvindo, Senhor, na vida de cada irmão, Pai. Cala, Pai, Aleluia. o nosso coração, cala, Senhor, as ansiedades que há em nós, e que nós possamos simplesmente nos render, ó Deus, ao Criador de todas as coisas e ao Amém, Jesus. Reconciliador das nossas almas. Em nome de Amém. Jesus, Tu és, Senhor, Amém. Tu és, Senhor, digno de tudo. Em nome de Jesus. Ravive, contigo. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. Bom dia, brother. Bom dia, irmãos. Bom dia, queridos. Bom dia, né? Bom Bom dia. dia, Davi. Bom dia a todos. Bom dia, irmãos. Porra, viu? Já me apresentei pro Lois e a gente trocou ideia, mas manda bala aí agora. Amém. Talvez, né, nós hoje não vamos para salas, né? Ah, Para dar não, a acho que não. oportunidade para o nosso irmão Luiz. Pode seguir, Não, pode seguir. Amém. Amém. É, vamos aproveitar bem ele, né, Ravi? é, tá, tá bom. Bom dia. صباح الخير أخ لويس، أهلا وسهلا بك معنا مع الإخوة الأحباء. سلام وبركة. أهلا بكم. Welcome to all. It's nice to meet you. So, بتقدر تتكلم إنجليزي؟ المعظم بيتكلم إنجليزي. آه، مش قوي يعني، خلينا في الترجمة. نبتدي تمام. الكلام. بون جي كريس. المايك معاك أخ ثروت، خد راحتك. أوكي. النهاردة هنبدأ في تأمل في جزء مهم جدا من كلمة الله. A paz a todos. Hoje vamos compartilhar parte muito importante da palavra de Deus. رسالة روميا. A carta dos Romanos. مش أول رسالة كتبها الرسول بولس، Não era a primeira carta que o Paulo falou, escreveu, لكن من أهميتها الكبيرة وضعوها المسيحيين الأوائل في أول الرسائل.
mas pela a importância dela, os primeiros cristãos colocaram ela das primeiras cartas do Paulo, apesar que ela não era da primeira. في الرسالة نجد إجابة على سؤال شغل الناس منذ القديم. Essa aqui é uma carta que dá resposta a uma pergunta que foi muito perguntada de gerações e gerações. سأل أيوب في أيوب 9:2. No Jó 9, o Jó perguntou uma pergunta: كيف يتبرر الإنسان عند الله؟ como que o homem pode se justificar diante de Deus? ونفس السؤال سأله بلدد الشوحي A mesma pergunta perguntou Bildad Shuhi, o amigo do Jó, في أيوب 25:4. no Jó 25, e verso 4. فالإنسان مذنب O homem é culpado guilty ويحتاج إلى التبرير أمام الله. e ele está precisando a justiça, a justificação diante de Deus. أعطى الله في القديم Deus deu, antigamente, شعب إسرائيل أعطى شعب إسرائيل الناموس. deu para eles o lei do Moisés. لكن الكتاب يقول في رمية 23 Mas no Romanos 3:20 está dizendo alguma coisa. أنه بأعمال الناموس Como as obras de lei, ninguém pode se justificar. كل ذي جسد لا يتبرر أمامه. Nada pode ser justificado diante dele. وكان هناك في غلطية 2 No caso de Gálatas 2, يقول الكتاب إن كان بالناموس بر se tiver no lei uma justiça, فالمسيح إذن مات بلا سبب. então Jesus morreu sem razão nenhuma. وهذا خلاصة الأمر Esse é o resumo da coisa. أن الناموس لا يبرر. Então, o lei não pode justificar mais. هنا يأتي السؤال Aqui vem a pergunta: ماذا عن الأمم الذين ليس لديهم الناموس؟ como que vão justificar as pessoas que não têm lei? هذا ما يشرحه الرسول ابتداء من أصحاح 1 عدد 18 Esse que o Paulo começou a falar no verso 1:13 حتى أصحاح 3 عدد 20. até verso 3, verso 20. أن الجميع متساوون أمام الله. Que ele quer explicar para nós que todos nós somos iguais diante de Deus. ولا يستطيعون الحصول على البر E ninguém pode receber essa certificação على مبدأ الأعمال. segundo as obras. الوثني O وهم gentil, الطائفة الأولى في كلام الرسول ابتداء من أصحاح 1 عدد 18 عرفوا الله. os gentios conheceram o Senhor. كيف عرفوه؟ Como que eles conheceram? يقول في عدد 20 من أصحاح 1 Ele diz no 20, no capítulo 1, أن الخليقة نفسها تعلن الله. que a criatura toda, ela declara o Senhor. ممكن تقرأ رمية 21 Podemos ler no 1, no
Romanos 1:20. لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم. E aqui está falando que as coisas dele não conseguimos enxergar, مدركة بالمصنوعات. mas podemos identificar pelas obras deles, pelas criaturas que Deus criou. قدرته السرمدية. Aham. في آية ممكن لو تفتح الكتاب في 21 رمية 21. ثروت أنت عندك إمكانية تبعت لنا الرسالة بدون ما نفوت على التفاصيل، يعني بصير أسهل عشان نترجم. تمام؟ أوكي حتى إنهم بلا عذر. Até que está falando que eles sem razão nenhuma. وهذا ما يخبرنا به مزمور 19. E esse mesmo que está nos ensinando o Salmo 19, أن السماوات تحدث بمجد الله. que os céus está contando para nós o que Deus fez nessa criatura dele. وهؤلاء الوثنيين الذين رأوا الله في الخليقة E esses gentios que conseguiam enxergar Senhor, o Deus, na criatura dele, لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه. quando eles conheceram esse Senhor, eles não agradeceram, nem se aproximaram. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. E quando eles estão contando, falando que eles são sábios, mas eles viraram pessoas sem sabedoria nenhuma. وتفاصيل الشرور والانحطاط الأدبي E essa educação ruim que eles tinham مذكورة في أصحاح 1 من عدد 20 إلى نهاية الأصحاح عدد 32. e tudo que foram aplicado, tinha aplicado na vida deles do pecado aqui do 1 do verso 20 para diante. وبهذا أثبت بولس أن الوثنيين مذنبين أمام الله. Então ele está contando que também os gentios também somos culpados diante de Deus. في أصحاح 2 No verso 2, تناول طائفة أخرى no capítulo 2, ele pegou outra turma. هم وثنيين أيضا Eles são gentios também, لكنهم فلاسفة ومتعلمين. mas gentios que têm ensinamentos, eles são inteligentes. ينهون الناس عن فعل الشرور. E eles estão pedindo das pessoas não fazem os pecados, as maldades, لكنهم هم أنفسهم يفعلون الشرور. mas eles mesmos que fazem o pecado. يسأل الرسول في أصحاح 2 عدد 3 أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين. Ele está falando no capítulo 2, verso 3, você que pensa que você está... وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله. Você mesmo que faz o pecado, você vai escapar da condenação de Deus? إذن لا خير في الوثنيين البرابرة غير المتعلمين أو الوثنيين المتعلمين الفلاسفة. Então não tem nenhuma justiça nem dos gentios normais, nem gentios que são sábios. ثم في الجزء الثاني من أصحاح 2 Depois, no segundo parte do capítulo 2, تناول طائفة أخرى هي اليهود. ele tomou outra turma, eles são os judeus. اليهود عندهم الناموس Os judeus, eles têm lei, والختان e eles têm aquela circuncisão, لكنه لا يعمل بالناموس. mas eles não fazem, não aplicam o lei na vida prática. فالذين يسمعون الناموس
هذا ليس كافي لكي يتبرروا أمام الله. Então, aqueles que escutam o lei e sabem a lei, conhecem a lei, eles também não é suficiente para eles se justificar diante do Senhor. بل الذين يعملون بالناموس. Mas aqueles que aplicam e fazem o lei. لكن كما علمنا أن الناموس كان له دور واحد، ليس أنه يبرر، Mas como que nós já falamos que o lei não era para justificar. بل كما قال في أصحاح 3 عدد 20: Como que diz no capítulo 3, verso 20, لأن بالناموس معرفة الخطية. pela lei nós conhecemos o pecado. إيه مشكلة الناموس؟ الناموس نفسه ليس فيه مشكلة، Onde que está o problema do lei? O problema é o lei mesmo, em si mesmo, não tem problema. Mas لكن المشكلة في الإنسان. há problema nas pessoas, no homem. إذا كان عندنا نجار محترف وينتج إنتاج رائع، Se nós tivermos uma marceneiro profissional e que faz coisa maravilhosa, وأعطيته خشب به سوس ولا يتحمل شيء، e você deu para ele uma madeira podre, وطلبت منه عمل شيء جميل، e você pediu para ele fazer algo bonito daquela madeira podre, هو لا يستطيع. ele não consegue. المشكلة ليست فيه هو، O problema não é do marceneiro. المشكلة في الخامة التي أعطيتها له. O problema é com a matéria-prima que você deu para ele, que está podre. هي غير صالحة لكي أصنع منها شيئا جميلا. Ela não é capaz de fazer algo naquela massa que está, ou naquela madeira que está podre. هكذا الناموس. A mesma coisa, o lei. الوصية صالحة، O lei está certo, perfeito, لكن الإنسان فاسد وفاشل. mas o homem, ele é podre, ele é pecador, ele não é capaz. وكتب بولس في أصحاح 3 من عدد 9 لعدد 20: E ele falou no verso 1, capítulo 3, verso 1 até 20, خلاصة الأمر o resumo. أن الجميع زاغوا وفسدوا، Que todos pecaram, ويهود، os gentios e também judeus. كل البشرية. Toda a humanidade, ela por baixo do pecado. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. Ninguém que faz o bom, nenhum. لكي يستد كل فم. Para que todos fecharam bocas, ninguém pode falar. ويصير كل العالم تحت دينونة الله. Para ser toda a humanidade por baixo da condenação de Deus. هنا وصلنا إلى أصحاح 3 عدد 20. Aqui já chegamos no capítulo 3, verso 20. من عدد 21 في أصحاح 3 No verso 21 para diante do capítulo 3, يبدأ في فتح طاقة الرجاء. aqui começa a abrir a janela de esperança. الحل جاء من عند الله. E a resolução vem do parte de Deus. فيقول في عدد 21: Ele diz no verso 21, وأما الآن فقد ظهر بر الله. agora apareceu a justiça de Deus. في مشهد الخراب والفساد No meio do caos, a esperança começou a aparecer. أعلن الله أنه يقدم بره
Deus declarou sua justiça بالإيمان بيسوع المسيح. pela fé através de Jesus Cristo. فيقول في عدد 24 من أصحاح 3: Ele diz no verso 24, no mesmo capítulo, متبررين مجانا. nós justificamos gratuitamente. مش مطلوب من أي حد يعمل أي حاجة. Não está exigindo de ninguém fazer nada, فقط الإيمان. somente a fé. متبررين مجانا بنعمته Nós justificamos pela graça, بالفداء الذي بيسوع المسيح. pela circuncisão e através do Cristo. في أصحاح 4 Desculpa, pela redenção de Cristo. يخاطب اليهود No verso 4, no capítulo 4, ele está conversando com os judeus. ويذكر شخصيتين مهمتين عند اليهود. E ele começa a falar sobre dois personagens muito importantes para os judeus. الأول هو إبراهيم. O primeiro, o Abraão, نقرأ عنه في أصحاح 15 من سفر التكوين. e nós vamos ler um pouquinho sobre ele no capítulo 15 do Gênesis. فآمن إبراهيم بالله Abraão acreditou em Senhor فحسب له برا. e foi justificado diante de Deus. أي أن الله يحسب الإيمان برا. Então Deus considerou a fé uma justiça. ليس بالأعمال. Não é pela obra. Estamos falando do Gênesis 15, verso 6. بدليل إن في حالة إبراهيم ثروت فيك تحكي أكتر وأنا بترجم أكتر هون ساعتها. طيب أوكي. أطول شوي. بدليل إنه في حالة إبراهيم لم يكن الله قد أعطى الناموس ولا طلب منه الختان. Então, no caso do Abraão, ele foi justificado sem lei, sem circuncisão ainda. لكنه تبرر بالإيمان. Mas ele foi justificado através da fé. الشخصية الأخرى هي داود. E outra personagem importante é o Davi. الذي يقول في مزمور 32: طوبى للذين غفرت أثامهم وسترت خطاياهم. كيف هذا؟ على أساس النعمة. E aqui está falando sobre no Salmos 32, que bendito aquele que não foi condenado e tudo foi justificado através da graça. Lois, may I read Genesis 15:6 em português? Abraão creu no Senhor. E assim, Valdir, fala português. Valdir, fala português e eu traduzo, porque ele não é muito forte do inglês, não. Eu perguntei se eu posso ler a Gênesis 15:6, que ele citou em português. هو عم بيسأل عن الأخ عم بيسأل عن تكوين 15:6. أيوة. Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Abraão creu no Senhor, e assim foi considerado justo. Exatamente. Onde que está a pergunta, Valdir? Não, ele citou o texto e eu achei muito importante a gente enfatizar que ele falou que o texto, Gênesis 15:6 como o que justificava Abraão, né? Eu achei interessante a gente ler para ficar bem marcado. عم بقول انه كثير لمس قلبه كيف ابراهيم تبرر بالايمان، كيف انت اخذت من تكوين 15 عدد 6 فآمن بالرب. ايوه تمام. يعني ده مش سؤال يعني. لا مش سؤال. تمام. إذا أثبت
الرسول بولس في أصحاح 4 لطائفة اليهود الذين كانوا يفتخرون بالناموس وبالختان أن الناموس والختان لا يبرر، لكن العمل بالناموس. ولم يستطع أحد على مدار التاريخ كله أن يصنع برا بالناموس، زي ما قلنا الآية في غلاطية 2: لو كان بالناموس بر فالمسيح إذا مات بلا سبب. معناها إيه؟ Então, معناها deixa, إنه في إنسان. خليني طب أترجم. Aqui está falando agora no capítulo 4, está falando que está tirando da Bíblia que ninguém conseguia se justificar diante de Deus através da obra, até Abraão mesmo, Davi mesmo, não conseguiam se justificar através do lei de Moisés. E os judeus, eles tinham muito orgulho pela lei, que é a lei que justifica, a lei que faz, a lei que... Mas aqui está provando para eles que, através da lei, ninguém pode ser justificado. في كل الجزء اللي قريناه اللي درسناه اللي هو يبدأ من أصحاح 3 عدد 21 حتى أصحاح نهاية أصحاح بتاع حتى أصحاح 5 عدد 11. Tudo que nós estudamos de capítulo 3 até capítulo 4, verso 11, يحدثنا عن علاج الله للخطايا بالجمع. e aqui o Paulo está falando para nós como que é a solução dos pecados em todas as pessoas, em todos os grupos. إذا ماذا قدم الله من علاج للخطايا الفعلية؟ هو التبرير. Então, tudo que Deus colocou solução para esses pecados é a justificação. علشان كده في أول أصحاح 5 بيرنم الرسول: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. Então, por isso, depois de capítulo 4, começo do capítulo 5, parece que Paulo está cantando, porque foi achado solução, que nós estamos justificados pela fé e nós temos paz com o Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. والذي به أيضا يعني بالمسيح صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. E agora nós estamos habitando na graça através de Jesus Cristo. Estou falando capítulo 5, verso 3, 2, 3. ما هي هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون الآن؟ E qual graça estamos habitando nela? أننا أصبحنا نقيم في دائرة الرضا الإلهي المؤسس على عمل المسيح الذي أعطانا الله البر بواسطة عمله. Estamos habitando no lugar que de justiça de Deus, que nós recebemos a aceito de Deus através de Cristo. Nós estamos dentro, não é vamos aceitar, estamos dentro daquele, nós agradamos o Senhor através da fé em Cristo. ولماذا يسمي رضا الله عنا بالنعمة؟ لسبب بسيط: أن أمانتنا لا تزيدها وسوء سلوكنا لا ينزعها منا. Então, aqui está falando de uma posição que nós recebemos. Nem nosso pecado vai tirar e nem nossa abundância vai acrescentar. Então, estamos de uma posição que nós recebemos pela graça. إذا الشاهد قضية الخطايا الفعلية بأن الله متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. Então, nós acabamos com o problema de pecado uma vez para todas. Já acabou. لكن هنا سؤال: لماذا أفعل الخطايا؟
Mas agora surge uma outra pergunta. Então, por que estou pecando ainda? بسبب الخطية الموجودة في طبيعتي الشريرة التي ورثتها من آدم. E aqui nós estamos diante de outra forma, né? Que nós temos um pecado que nós recebemos através da natureza que nós através do Adão. فالخطية هي الشجرة، أما الخطايا فهي الثمار. O pecado é a árvore. O pecado. Os pecados são os frutos do árvore. في أصحاح 5 من عدد 12 No verso 5, no capítulo 5, verso 12, يقول عن دخول الخطية عن طريق آدم، من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، ونتيجة الخطية دخول الخطية إلى العالم دخل الموت كنتيجة للخطية، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. então aqui está falando no capítulo 5, verso 12, que como que através de um homem que entrou a pecado, então nós somos pecadores através daquele o que pecou, Adão, né? Então o resultado do pecado é a morte que nós estamos vivendo. البعض يسأل عندما أخطأ آدم في الجنة لم يمت في الحال، لماذا؟ مع أن الله قال يوم تأكل منها موتا تموت. Tem muitas perguntas. Tem muitas perguntas. Deus falou para Adão, quando você come naquele fruta, você vai morrer na hora. Mas Adão não morreu naquela hora. هو لم يمت في الحال فعلا، لكن الله قال له أنت تراب وإلى التراب تعود. Ele não morreu na hora, mas ele falou que você começou com terra, você vai virar terra também. فوقع عليه حكم الموت هو وكل نسله. Então ele foi condenado pela morte, ele e toda a geração dele, toda a descendência. عشان كده من عدد 13 في أصحاح 5 Por isso, no verso 13, no capítulo 5, يبدأ يكلمنا عن رأسان لخليقتان. aqui começa a falar sobre dois cabeças, para duas criaturas. الخليقة الأولى E a primeira criatura رأسها آدم، e a cabeça dela, Adão. لكن الخليقة الجديدة رأسها المسيح المقام من بين الأموات. Mas outra cabeça, outra criatura, que é a cabeça dela é Jesus Cristo. لكن يقول في عدد 17 Ele está falando no verso 17, إن كان بخطية الواحد اللي هو آدم قد ملك الموت. então ele está falando... اتفضل. ele está falando, se fosse por uma pessoa, no verso 17, se fosse por uma pessoa que foi o condenado, o pecado entrou, agora, pelo Jesus Cristo, آدم أدخل الخطية ونتيجة الخطية الموت دخل، لكن المسيح يعطي فيض النعمة وعطية البر، وسيملكون المؤمنين به في الحياة بالواحد يسوع المسيح. Então, como que através de uma pessoa que entrou o pecado, o primeiro cabeça da humanidade, agora a segunda cabeça da humanidade, através de Cristo, eles receberam pela a graça toda a justiça. May I do a question? Can I do a question? May do a question? Since Adão até Abraão, nobody, Moisés, nobody was condemned. Nem ele entendeu, nem eu. Desde Adão até Moisés, ninguém foi condenado, então ninguém vai ser condenado, porque não existia lei. ele هو بيسأل إنه من موسى من آدم لموسى يعني ما حدا كان مدان
ايوه. اشرحها الحته دي. Ele vai explicar. من آدم الخطيه لها مسميان ومعنيان. O pecado ela tem dois significados. الخطيه هي التعدي، O pecado ela é o fazer o contra o Senhor, viver contra o Senhor, اي كسر الوصيه. e que significa que você quebra o regra, quebra o lei. وهذا ينطبق على مرحله الناموس. Essa aqui é a compensação do lei. لكن ما قبل الناموس، Mas antes de lei, الخطيه هي فعل الاراده الذاتيه بالاستقلال عن الله. tudo que você faz pela sua obra, pela sua consciência. عشان كده يقول ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. Por isso ele está falando que ninguém faz o bom, nenhum, nem por baixo de lei, nem fora de lei. Ninguém. Tudo condenado. الخطية هي الخطية سواء فعل الإرادة الذاتية أو كسر الناموس. O pecado é a mesma coisa, ou através do lei, pela lei, nós conhecemos o pecado, ou fora de lei. O pecado, não vai mudar. الحل في علاج مشكلة الخطايا هو التبرير. Por isso, a única solução dos pecados é a justificação. فدم المسيح الذي قدمه الله كفارة. Então, o sangue de Cristo que Deus mandou como redenção غطى الخطايا من أمام وجه الله. Então, ele cobriu todos os pecados, não há pecado, pecados diante do Senhor. يقول الرسول يوحنا في الرسالة الأولى أصحاح 2 الذي قدمه الله كفارة لخطايانا. Como que diz a primeira carta de João, que Deus entregou Jesus para justificar todos nós pelo pecado. ما علاج الخطية؟ الأصل الذي يسبب الخطايا الفعلية. Como que nós podemos, a solução para o pecado o original em nós? الخطية لم يقضى الخطية لم يقضى عليها في الصليب. O pecado não foi acabado com a cruz. لكنها أدينت في ذبيحة المسيح. Mas ela foi condenada pela redenção de Cristo. أدينت قضائيا، حكم عليها بالإدانة. Foi condenada na cruz diante de Deus. وما الحل من جهتنا؟ الحل هو أننا متنا مع المسيح عن الخطية. Então, onde que está a solução? É que nós morremos com Cristo para não continuar no pecado. الخطية لها سلطان وسيادة. O pecado ela tem poder. لكن بالإيمان تحررنا من سيادة الخطية رغم أنها ما زالت موجودة فينا. Mas pela fé nós conseguimos escapar desse pecado, apesar que ela tem poder. وهذا هو معنى متنا عن الخطية. Esse que significa que nós morremos no pecado. يقول في عدد 14 من أصحاح 6. Ele está falando no verso 6, no capítulo 6, verso 3. الخطية لن تسودكم. 6:13. 6:14 فإن الخطية لن تسودكم. Então, olha no capítulo 6, verso 14, que o pecado não vai em nós. Alguém pode ler para nós? نفس الفكرة في عدد 18 من أصحاح 6. Porque o pecado
terá domínio sobre nós, pois não Isso aí, estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. exatamente. Esse, Isso aí. اتفضل يا فندم. نفس الفكرة في عدد 18. A mesma pensamento no verso 18. إذ أعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. Agora nós somos servos, nós somos escravos da justiça. Agora outro lado, né? سبق وقال في عدد 16 الجزء الثاني: ايوه. أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية التي نتيجتها الموت أو الطاعة التي نتيجتها البر. Nós estamos agora diante de dois donos, ou o pecado que ela vai dominar, ou justiça que Deus vai dominar. سؤال عن الخطية الساكنة فينا. Agora pergunta pela o pecado que habita em nós. يقول في أصحاح 8: Ele fala no capítulo 8, خلينا طيب معلش في أصحاح 6 دلوقتي، إنه الخطية ما زالت ساكنة في المؤمن حتى بعد الإيمان. então estamos falando que o pecado ainda habita em nós, apesar que nós estamos em Cristo. فنحن نلنا فداء الأرواح. Nós recebemos a redenção do Espírito, لكننا ننتظر فداء الأجساد. mas estamos esperando a redenção do corpo. متى يحدث فداء الأجساد؟ Quando acontece isso? عندما يأتي المسيح للاختطاف فيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجد. Esse aqui, essa redenção vai acontecer quando Jesus vai levar sua igreja e vamos virar corpos celestiais segundo a semelhança dele. وهذا هو العنصر الثالث في أصحاح 8 اللي هو التمجيد. الذي هو ايه؟ التمجيد. سنتمجد. التمهيد. تمجيد. E essa aqui é outra parte que é que explica isso no capítulo 8, que se chama glorificar junto com o Senhor. العنصر الأولاني كان التبرير من عقوبة الخطية. O primeiro verso que nós falamos que nós vamos se livrar do justiça de Deus ou de condenação do pecado. كان هذا في الجزء من أصحاح 3:21 حتى 5:11. Esse aqui foi no capítulo 3 até verso 5. Capítulo 5. العنصر الثاني هو التحرير من سلطة الخطية. Agora, a segunda parte que nós ser libertos do domínio do pecado. كان هذا في الجزء من أصحاح 5:12 حتى أصحاح 7. Esse aqui tudo foi de capítulo 5 até capítulo 7. وفي أصحاح 8 العنصر الثالث من نتائج عمل المسيح التمجيد، سنتمجد أيضا معه. Agora, a terceira parte que vamos se glorificar junto com o Senhor do capítulo 8. إذن متنا عن الخطية. Então, nós morremos pelo pecado. في أصحاح 6. No capítulo 6. في أصحاح 7 متنا للناموس. No capítulo 7, nós morremos pela lei. لم يعد للناموس سلطان علينا. O lei não tem mais domínio nenhum em nós. من شوية قلنا إن الوصية صالحة ومقدسة. Agora falamos que a lei é bom. فلماذا أبطل المسيح الناموس بموته على الصليب؟ Então, por que Jesus na cruz ele desfazer a lei? الإجابة هي أن الناموس هي
أقل متطلبات من الله للإنسان ليعيش في القداسة. A resposta que o lei de Moisés é a mínima coisa, mínima que Deus exige para você se justificar diante de Deus. لكن الله يريد المؤمن أن يعيش في مستوى أرقى، هو ذات مستوى حياة المسيح، لذلك أصبح المسيح لنا الناموس نفسه. Então Deus quer nós levar para lugar, para outra patamar maior, e ela é Cristo, para nós viver numa forma bem melhor do que viver na lei. وده اللي نشوفه في الفرق بين الناموس، ناموس موسى، وبين الموعظة على الجبل. Esse que nós podemos ver pela lei do Moisés e pela a pregação na montanha, no Mateus 4 até 6. ففي الموعظة على الجبل نجد أن حدود المؤمن رسمت أبعد بكثير من حدود الناموس. Nós podemos ver que os limites da pregação na montanha foi colocada muito além do que o lei de Moisés falou. هناك 3 مبادئ كان ينبغي أن نموت عنها. Mas tinha 3 pensamentos que nós precisamos morrer, né? الأولى هي الخطية، A primeiro o pecado, وهذا ما فعلناه رمزيا في المعمودية بالموت مع المسيح. esse que nós fizemos através do batismo. الثاني E هو morremos الناموس. com Cristo. E segundo, o lei de Moisés. ويعطي تشبيه جميل في أصحاح 7 لعلاقتنا بالناموس. E aqui está falando, dando exemplo muito lindo no capítulo 7. شبهها بزوج وزوجة. Ele se humilhou como uma esposo e esposa. Casamento. طالما الزوج حي فالزوجة تحت ناموس رجلها. E quando que o esposo está vivo, a mulher é submissa ao homem. ولا تستطيع الارتباط بآخر. E ela não consegue se juntar com outro homem. لكن إذا مات الزوج فهي حرة. Mas se o esposo morreu, ela é livre. لكن الناموس لا يموت. Mas o lei não morre. إحنا اللي متنا للناموس. Mas nós que morremos na lei. عدد 4 في أصحاح 7 يقول: No verso 4, no capítulo 7, إذن يا إخوتي أنتم أيضا قد متم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر. من هو الآخر؟ المسيح المقام من بين الأموات، للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله. agora estamos casados com Cristo, então nós vamos morrer pela Cristo. Não é para outra coisa. Verso 4. Posso ler em português? Ler em português? Assim, meus irmãos, vocês morreram da lei enquanto morreram com Cristo. Aí agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita boa, de boas obras para Deus. Morremos com Cristo. Vamos com aquele que está ressuscitado. Aleluia. في سؤال الثروت احنا تقريبا وقتنا انتهى. اوكي. اخر كلمه بقولها انه الرساله من اصحاح 1 لاصحاح 8 هي الجزء التعليمي اللذيذ اللي كنا بنتكلم فيه، واذا حبيتوا نكمل بعد كده انا تحت امركم. Essa aqui é o parte que eu vou encerrar, o parte que nós aprendemos até capítulo 8, parte de ensino dessa carta. Mas outra parte, daí, se vocês quiserem, outro dia, podemos continuar. Essa aqui في أصحاح 9 و10 و11 جزء تدبيري بيجاوب عن سؤال: إذا كان الله بار فلماذا تراجع عن وعوده لليهود؟
ده مم. سؤال إيه. مش مم. صحيح. فبيجاوب عليه الرسول في أصحاحات 9 و10 و11. Então, o capítulo 9, e 10, 11, se Deus é justo, porque ele desfez, ou vamos dizer, deixou de continuar como os judeus? E essa é a resposta que vai ser no capítulo 8, 9, 10, 11. Maybe tomorrow, Luiz. Pode ser amanhã? Esse aqui, ó, irmãos, eu sei, eu estou tentando traduzir. O irmão que fala é muito fundo, sabe? Mas se vocês acharam que é edificante, podemos continuar. Se vocês acharam difícil, é com vocês aí. Eu estou perguntando se pode ser amanhã já, a continuação. A gente não perdeu o embalo. O que vocês acham? O que você acha, Neizite? Se ele puder, Emílio, a gente pode dar sequência aí, até ele concluir o livro, né?